କହିଲେ ନଳିନୀ ଗୋଟି ଗୋଟି ବଖାଣି ପାଇବୁ ପାଇବୁ କ୍ଷପା କହନ୍ତି ବାଣୀ। ତାରା ପୀଠରେ ଚାଲିଲା ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କୃପା କଲେ ବାମାକ୍ଷପା ଗୁରୁ ମହାତ୍ମା। କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତି ଅନ୍ଧାର ଶନିବାର ବିତି ଗଲା 2 ପ୍ରହର। ବାମାକ୍ଷପା ନଳିନୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଲେ ଶବ ପରେ ବସି ମନ୍ତ୍ର ସାଧ ବୋଇଲେ। ସାଧନା ସଫଳ ହେଲା ସେ ମହାମାଇ ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ରୂପରେ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ। ଚକ୍ଷୁ ଆଗେ ଉଭା ହୋଇ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ସେହି ପୁଣି ତାରା ରୂପ ନିଜେ ଧଇଲେ। ମିଶିଗଲେ ନଳିନୀଙ୍କ ଶରୀରେ ଆସି ପୁଣି ଶରୀରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଦିଶି। ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ନଳିନୀ କଲେ ଆୟତ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ହେଲା ଅତୃପ୍ତ। ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତେ ପୁଛନ୍ତି ବାମାକ୍ଷପାଙ୍କୁ ମୋ ଦେହୁ ଜନ୍ମିଲେ ତାରା ଦେଖିଲି ତାଙ୍କୁ। ଦୟାକରି କୁହ ଗୁରୁ ତେବେ ମୁଁ କିଏ ମୋ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଜଣା ନ ଯାଏ। ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ କ୍ରୋଧରେ ସେ ବାମାକ୍ଷପା ତୁଠାରୁ ଜନ୍ମିଲେ ତାରା ହଇରେ ବୋକା। କମ୍ପି ଉଠିଲା ଶ୍ମଶାନ ତାରା ମନ୍ଦିର ଉଠି ପଳାଇଲେ କ୍ଷପା କୋପେ ଜର୍ଜର। ତାରାଙ୍କୁ ପଚାରି ତଥ୍ୟ ସବୁ ପାଇଲେ ନଳିନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କର ତୁ ବତ୍ସ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ନିଜକୁ ତୁ ଚିହ୍ନିବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଅବଧୂତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ଶଙ୍କର ମାର୍ଗ ଆଶ୍ରୟ କର ତୁ ଯାଇ। ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଗୁରୁ ନଳିନୀକାନ୍ତେ ଫେରିଲେ କର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଆନନ୍ଦ ଚିତେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନେ ଗଲେ ନଳିନୀ ପଥ ବାଧା ଭୋକ ଶୋଷ କିଛି ନ ମାନି। କାଶୀଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମିଲେ ଋଷିକେଶ ହରିଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ କଲେ। ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜମିରରେ ରହଣି କରନ୍ତି ବଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ଘରେ। ଆସିଛନ୍ତି ସାଧୁ ଜଣେ ଆଜମିରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ କଥା ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ବାରତା ପାଇ ନଳିନୀ ହେଲେ ଉଚ୍ଛନ ଶୁଣିବାକୁ ଧର୍ମ କଥା ବଳିଲା ମନ। ବାରଣ ନ ମାନି ଗଲେ ସଭାସ୍ଥାନକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ। ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି ନଳିନୀ ହେଲେ ଚକିତ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ କଥା ଅତୀତ। ଏହି ତ ସେ ଜଟା ଜୁଟ ସାଧୁ ପ୍ରତିମା ନ ରହିଲା ନଳିନୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ସୀମା। ଏକାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ବିଲ୍ୱ ପତ୍ରରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଏହି ପୀଠରେ। ଚିହ୍ନିଲି ଚିହ୍ନିଲି ବୋଲି କଲେ ଚିତ୍କାର ଜନଗହଳିକୁ ତିଳେ ନାହିଁ ଖାତର। ଗୁରୁ ପାଇଲି ପାଇଲି କରିଣ ପାଟି ସାଧୁଙ୍କ ଚରଣେ ଯାଇ ଗଲେ ସେ ଲୋଟି। ଚେତା ହଜିଗଲା ଆଉ ଦେହ ନ ଚଳେ ନଳିନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି କିଏ ସମ୍ଭାଳେ। ସାଧୁ କହିଲେ ରେ ବେଟା ମାଗୁଛୁ କିସ ପାଦ ତଳେ ଠାବ ଦିଅ ଗୁରୁ ମହେଶ। ହେବ ନାହିଁ ପଳା ତୁ ଏଠୁ
माछखिया बंगाली रे हेबु की साधु सभा छाड़ी चली गले साधु से क्षणी पछे पछे गोड़ाइले नलिनी पुणी जेते गाली देले साधु न मानी किछि छाड़ी बिकी एते दिने गुरु पाइछि से साधु अटंती निजे सच्चिदानंद नलिनी पाई ताहांकु महानंद पुष्कर तीर्थे आश्रम गले गोड़ाई जेते मना कले गुरु छाड़िले नाही सच्चिदानंदंक मन गला तरली देवी आश्रय पछके हेउ बंगाली पुष्कर आश्रमे तांकु देले प्रवेश नलिनी कांतंक मन हेला हरस घास काटी काठ हाणी कले रंधन धुनी सजाड़िले पुणी आश्रम काम गोटी गोटी कले सबु न करी हेला तथापि गुरुदेवंक दया न हेला देखिबा मात्र के पुणी टिकिए दोष अकथ्य भाषा रे गाली दियंती अशेष गुरु सेवा करी करी पाइले ज्ञान अद्वैत वेदांत गीता अमूल्य धन अल्प दिने नलिनी कले आयत चारि वेद गूढ़ ज्ञान निगम तत्व गुरु कृपारु पूरिला ज्ञान भंडार दक्षिण सच्चिदानंद हरस भर शुभ जोग लग्न बाछी सन्यास देले अहम ब्रह्मास्मि बोलीण वाक्य कहिले नाची नाची नलिनी जे हेले आनंद गुरुदेव नाम देले निगमानंद निगम तत्वरे पूर्ण हेले नलिनी पर्यटन कले गुरु संगरे घेनी गुरुंकर पथि भार बहिन शिरे चारिधाम परिक्रमा करे सादरे गौरी मांक पीठ बद्रिकाश्रम मान सरोवर पुण्य पवित्र धाम सप्तखंड पर्यटन होइला शेष श्री गुरु सच्चिदानंद देले आदेश ज्ञान तोर पूर्ण हेला साध तु जोग प्रत्यक्ष साधना पाई कर उद्योग निगमानंद बोलंती जोग साधना शिखाई दियंतु मते न करी मना कहंती सच्चिदानंद शुण वत्सरे ज्ञानपते सिद्ध मुहि नुहे जोगरे दिव्य दृष्टि बले मुहि पारुछि देखी जोगपते सिद्धि लभी होई बुसुखी घेन मोर आशीर्वाद अति निकट जोगी गुरु संगे तोर होई भेट ज्ञानी गुरुंका पाखरु विदाय मागी बाहरिले जोगी गुरु खोजिबा लागी शुण साधु जने यही निगम लीला भव सिंधु तारिबाकु हेब ए बेला जोगी गुरु संधान रे तरुण जोगी पाइले दारुण दुख जंत्रणा भोगी कहीं राजपुतानार कोटा जंगल बाट भूली हेले पुणी की कलबल जोगी निपन्न कुटीरे कले बसती भैरवी साधिका मठे हेले अतिथि विदाय मागी सहल निगमानंद आरंभ करती यात्रा होई आनंद
कामाख्यारू गले पुणी परशुराम ब्रह्मकुंडरे बुड़ीण कले स्नान पहाड़ पर्वते बुली प्रकृति शोभा देखु देखु मन अति होइला लोभा झाड़ जंगल रे पशी भूलिले पथ बुड़ी गला पश्चिम रे सूर्यंकर रथ माड़ी आसिला अंधार लागिला डर आश्रय करंती एक वृक्ष कोटर कोटर मुहरे भंगा छताकु देई राति बिताइले गछ भितरे सोई प्रभात हेला उठिले नाही त भय सेवनर चौदिग आलोकमय वृक्ष कोटरू बाहरी रहिले तुनी देखिले मनुष्य जणे जालंती धुनी पिंधिछंती कौपिन मथा नुआई चिलम धरिण दलुछंती गंजेई हाथे शोभा पाऊ अछि एक चिमुटा बास वस्त्र नाही किछि नाही त लोटा किए यही साधु बाबा मनरे द्वंद्व भय पाई गले पासे निगमानंद नीरवरे चिलमकु देले बढ़ाई टाणिले निगमानंद किछि न कही उठिले साधु महात्मा देई निर्देश ठारी कही देले बाबा मो पछे आस सुना पिला परी एका तांक पछरे चालिले निगमानंद वन भितरे पहुँचिले जाई एक मुंडिया पासे अति निर्मल सही स्थानटी दिसे पासे बही जाऊ अछि झरणा एक चाहिले निगमानंद साधुंक मुख आहा कि सुंदर तांक विशाल मूर्ति उज्जवल गौर वर्ण साधु दिशंती प्रशांत सुंदर वक्ष दीर्घ ललाट कुंचित केश की शोभा बाहु विराट आकन्न लंबी जाइछि नेत्र जुगल ज्योतिर्मय दिशु अछि मुख मंडल एपरि मोहन मूर्ति करी दर्शन विस्मय निगमानंद हेले मगन प्रणाम कले भक्ति रे चरण तले उठ उठ बस कही तोली धइले हाथ धरी नहीं गले गुंफा घर को कहिले बहुआ गरु जाने तुम्भंकु किए तुमे किनी मनते कहीं की बुल जानी अछि काली गछ कोटरे थिल जाइथिली प्रभातरु आनिबा पाई सब इच्छा तोर पूर्ण करिबी मुही ये जन्म पूर्व जन्म पुणी भविष्य खोली कही देले गुप्त जे इतिहास चिन्हिले निगमानंद हेले संतोष ये जे महाजोग सिद्ध महापुरुष सबु दुख कष्ट भूली शरण गले रख रख मते गुरु पादे पड़िले चिन्ह भाई किए यही महापुरुष उदासीन पंथी जोगी सुमेरु दास निगमानंदं को जोग देले शिखाई नाना पुरातन जोग शास्त्र पढ़ाई देह नाड़ी वायु तत्व जोग कौशल ध्यान धारणा समाधि अति सरल 3 मास मध्य सबु कले साधन कहंती सुमेरु दास
ବର୍ଷ ତୁ ଧନ୍ୟ ପୋଥିଜ୍ଞାନ ଶେଷ ହେଲା କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବେ ତୁ ଶିଖ ସାରୁ ସିଝା ଖାଇ ଯୋଗ ସାଧୀନ ହୋଇ ରାଜା ପରି ଘିଅ ଦୁଧ ଲୋଡ଼ା ଅଟଇ ସବିକଳ୍ପ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି କର ଗିରି ଗୁହା ଛାଡ଼ି ଲୋକାଳଏ ବିହର ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମାନି ଶିଷ୍ୟ ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସିଲେ ମେଦିନୀପୁର ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ଗୁରୁ କଲ୍ୟାଣରୁ ସବୁ କୁଶଳ ସିନା ଶାରଦାଙ୍କ ଘରେ କଲେ ଯୋଗ ସାଧନା ବିଘ୍ନ ହେତୁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ପଳାଇ ଗୌହାଟୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଲେ ଯାଇ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର କରିଦେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନ କାମାକ୍ଷା ପର୍ବତେ ବସି ନିର୍ବିକଳ୍ପରେ ଫେରିଲେ ନିଗମାନନ୍ଦ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗୌହାଟୀରୁ ଚାଲିଗଲେ ତୀର୍ଥ ପ୍ରୟାଗ ପଡ଼ିଥିଲା କୁମ୍ଭ ମେଳା ଅପୂର୍ବ ଯୋଗ ଗୁରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଯେ ଥିଲେ ପ୍ରୟାଗେ ଦକ୍ଷିଣ ଶୃଙ୍ଗେରୀ ମଠ ମହନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ନିଗମାନନ୍ଦ ଭେଟିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗେରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପତ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ ଜଗତ ଗୁରୁ କହିଲେ ଜ୍ୟୋତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁଛିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଗୋଟି ଏକ ବୃକ୍ଷେ ଦେଖିଛ କି ପକ୍ଷୀ ଦୁଇଟି ନିଗମାନନ୍ଦ ନ ଡରି ଦେଲେ ଉତ୍ତର ଏକ ବୃକ୍ଷେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ବସେ ମାତର ପାଣି କୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ି ଅଛି ତାହାର ଛାଇ ତେଣୁ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଦିଶେ ଦୁଇଟି ହୋଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ ହେଲା ସନ୍ତୋଷ ବୋଇଲେ ହେଲଣି ତୁମେ ପରମହଂସ ସାଧୁମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଣ ଗୁରୁ ଦଣ୍ଡ ବିସର୍ଜନ କଲେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପରମହଂସ ଉପାଧି କଲେ ପ୍ରଦାନ ଜୟ ଗୁରୁ କମ୍ପେ ଗଗନ ହୋଇଲେ ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ଜଗତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ନିଗମ ଯଶ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ନିଗମାନନ୍ଦ ଭାବିଲେ ଜିଣିଛି ଗଡ଼ ସଗୁଣ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଲୀଳା ଜଗତ ଯେତେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ନ ବୁଝେ ଚିତ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରେ ଯାଇ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ବସିଲେ ବିଶ୍ୱମାତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧା ବେଶେ ଆସି ମାତା ବିଶ୍ୱଜନନୀ ସୀତା ଭୋଗ ପରସିଲେ ପୁତ୍ରକୁ ଆଣି ଅଭୁକ୍ତ କେହି ନ ରହେ ମୋର ଧାମରେ ତୁକି ନ ଖାଇ ଶୋଇବୁ ଉପବାସରେ ସୀତା ଭୋଗ ଖାଇ ପୁତ୍ର ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ଜନନୀର ଦୟା ବୋଲି ହୃଦୟ ଜାଣିଲେ ভুবন মোহিনী মাতা সে অন্নপূর্ণা রাতিরে স্বপনে আসি কলে বর্ণনা আরে তু নিগমানন্দ অটু অপূর্ণ লীলা জগত ন জানি হেবু কি পূর্ণ যাও যাও বৎস কর প্রেম সাধনা তা নহিলে অপূর্ণ তু রহিবু সিনা নিগমানন্দଙ୍କ জ্ঞান উদয় হেলা 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା
सच्चिदानंदଙ୍କ संगे भ्रमण काले गौरी माता दिने तांकु कही जे थिले जोग मार्ग निर्विकल्प समाधि परे मोते देखा करिबाकु आसीबु थरे मने पड़िबारु गले तांका आश्रम शिक्षा देले गौरी माता भगति प्रेम प्रेम साधना रे सिद्ध हेले ठाकुर भाव राज्य बुढ़ी भाव कले संसार चतुर्विध साधना रे होइले सिद्ध तंत्र ज्ञान जोग प्रेम मार्ग रे बुद्ध लोकालय आसी हेले जगत गुरु कलिहत जीवंकर कलपतरु शंकर मत गौरांग पथ देखाई आदर्श गृहस्थ धर्म देले शिखाई नियम पंचक वार्ता कले प्रचार जय गुरु महामंत्र देले आधार सारस्वत संघ गढ़ी नीति निगम स्थापना कले अनेक संघ आश्रम स्थूल देह छाड़ी हेले सूक्ष्म शरीर सदा काले विद्यमान आम ठाकुर जय जय गुरुदेव जगत स्वामी भणिले वैष्णव दिन पादे प्रणमी जय जय गुरुदेव जगत स्वामी भणिले वैष्णव दिन पादे प्रणमी भणिले वैष्णव दिन पादे प्रणमी भणिले वैष्णव दिन पादे प्रणमी।